So for Japan Kotori, it's a collaboration with performance artists. But there are also times where you collaborate with people from traditional arts like Ring Round or Ring. Maybe you can share a bit about this. Berarti motifnya itu kadang-kadang juga intensional gitu ya, untuk mengundang artis kolaboratornya siapa gitu. Dan dalam kasusnya yang Jalan Kotori Air Ibumu itu kolaboratornya adalah seniman kontemporer. Nah dalam beberapa tahun yang lain kolaboratornya adalah seniman tradisional gitu. Contohnya kayak Brindo, boleh nggak Pak jelasin? Iya, sangat menarik. Itu ya betul sekali. Sebetulnya performance saya sangat tergantung konteksnya. Ketika saya mengundang ajak seniman-seniman tradisi di tradisi Sunda yang sangat beragam, itu sebetulnya diskusinya kalau dengan orang-orang tradisi apa ya, lebih mengalir di saya banyak belajar dari seniman tradisi itu. Contohnya dengan Bringung atau dengan seniman tradisi yang ketika saya di Tasmania, karena para silen yang singa tradisi itu namanya Biraspi yang sudah saya ajak juga ke Singapura. Biraspi dia maestro seni tradisi ronggeng gunung dari Singapura. Itu tuh saya belajar dari dia tuh bagaimana mau mentas itu puasa 3 hari dan bukanya itu tidak makan sembarangan, ya masih terus kalau mau tampil harus dia banyak konteks juga seni company usul kendang terus kecapi saya dari Subang kemudian sedang dari Ciamis dan sebagainya. Nah kadang-kadang saya kalau mengundang tidak mudah mengundang orang tradisi karena mereka punya syarat-syarat yang tadi itu harus puasa bagaimana pakem kurang bisa. Ketika saya ajak dan ngumpul dan saya telepon, nah tapi orang tradisi itu kalau sudah ada jadi terus mengalir luar biasa tanpa pamrih mereka terus dan menurut saya ini menarik. Saya banyak belajar dari seniman tradisi. Okay, so yeah, exactly what you said. So his performance is highly dependent on any context. So when he asked traditional Sundanese artists, the discussion is more flowy and dynamic. And compared to contemporary artists, he even can learn more from traditional artists. So, for instance, he studied many things from the Bing Brown guys, and then in another example from his act in Tasmania, he brought there a lady named Pirastri, Ronggeng Gunung Maestro in Ciamis. Ronggeng Gunung is a traditional dance performance in Ciamis. So from Pirastri, or the traditional dancer, he learned prior to any stage act, you have to fast, you only eat white rice, and then you have to contemplate the night before. And so is he learned from other traditional artists. Well, at first it's actually really hard to collaborate with traditional artists because they are very strict on their traditional rule and norms. Because the fasting and then the other things. But he said once you get to them,
the relationship will just grow exponentially. Therefore, he has many collaborative performances with traditional artists now. You mentioned about the context being more fluid with the traditional artists. I guess in what kind of context do you choose to work with them? Like specific, is it like about social issue, or is it the same issues that he deals with the contemporary performance artists, or is it different? Maybe it's something about the conservation or development of traditional arts. Berarti kalau sama seniman tradisional itu konteksnya itu udah fluid gitu loh Pak. Nah, kira-kira Pak Tisna tuh ketika kerja sama seniman tradisional itu Pak Tisna kayak memilih nggak konteks-konteks tertentu yang Pak Tisna mencoba ingin buatin performance artnya. Misalnya kan kalau sama seniman kontemporer itu permasalahannya tentang sungai gitu. Apakah kalau sama seniman tradisional performance art yang dilakukan itu berbeda? Contohnya untuk mempertahankan kesenian tradisional atau mempertahankan awareness tentang tradisi budaya setempat. Tidak spesifik tema yang tradisional dan kontemporer harus berbeda harus sama. Saya mencoba yang kontemporer dengan konteks yang sama dengan yang tradisi juga saya lakukan. Misalkan ketika persoalan seni, saya pernah membawa seni tradisional di Jakarta juga ya. Dan terakhir bersama mereka. Karena ketika yang paling penting dari apa yang ingin saya sampaikan dan kita sampaikan dengan para kolaborator itu nilai-nilai apa yang bisa disampaikan didapatkan oleh publik, oleh alam dan sebagainya, lingkungan. Menurut saya tidak terlalu spesifik ya, bahwa ini harus pada tema tertentu dan sebagainya. Karena buat saya juga itu bagus buat apa ya, buat semacam eksperimen di kepala saya itu move dari sini terus mencari kemungkinan sehingga ada metode-metode yang beragam dari proses itu yang bisa saya pelajari dari satu tema yang sama oleh orang-orang yang berbeda. Itu penting karena juga untuk saya jadi produk keilmuan nantinya ketika saya mengajar di kampus pada masyarakat bahwa ada seni yang tradisi dan ini sama, ada yang kontemporer, seni modern. Menurut saya itu hanya alat saja yang semuanya alatnya sama sebetulnya, tapi sebetulnya kontemporer tradisi cuma ini aja seperti tadi dirasi ada metode untuk puasa untuk healing, tapi yang kontemporer juga kan intinya orang-orang kontemporer kalau Isa itu merevitalisasi dari tradisi, jadi bukan lepas dari tradisi. So basically he does not separate the context of his art performances done with traditional and contemporary artists. Because the main objective is basically what values can be taken home by the masses or the public that watch his performances. So for instance in Jakarta, he once performed art with local artists that they run a river together. So yeah, it's basically a similar approach to what he did in Jakarta, but with contemporary artists, right? And then he learned that there are many methods that can be taken into account by him, learning from different artists, contemporary and traditional. From traditional artists such as B.R.S.B., he learned how to fast before performing.
reciting or performing. Meanwhile, from contemporary artists, he learned how actually traditional arts can be revitalized and turned into a modernized approach for public masses. So there is a combination of the two, and a lot of it is part of the process that as a case also learning from the process. But for the because also to share, I was thinking that there are also a lot of research and discussion on how traditional performance, usually those that are like a ritual or a custom, they have like ring wrong. There is I don't know if you can just that means there is a release of energy, catharsis, a release of energy. Then I think I was also trying to ask in the discussion with the Japan artists yesterday whether this release of energy in the traditional performance is it connected to also in his is that why he's also using it in his maybe you rephrase the question in English to me, then I see. Yeah. Because I'm just going to throw in keywords here. So, process. It all started with a process. Like, he learned many things from both from traditional and contemporary artists. But then, does he plan to, like, does he has intention to take some parts from traditional performances, like the catharsis from the written performances, to incorporate that into his contemporary. Berarti dia memastikan. Jadi kurang lebih sebenarnya Patisnya itu fokus ke proses pembuatan performance-nya itu. Misal kan artis seniman kolaborator baik modern maupun tradisional itu kan punya metodenya masing-masing gitu. Nah contohnya yang kemarin di Terminal Lembang itu kan performance dari Bring itu kan ada burung-burung. Nah dia tuh merasa kalau burung-burungnya itu mengandung kekuatan katarsis gitu, jadi kayak untuk releasing energy, untuk melepaskan energi itu bebas gitu. Nah apakah Patisnya mencoba untuk menyatukan aspek Bring tersebut ke dalam seninya Patisnya, ke dalam seni performance asli Patisnya dalam mengajak orang gitu. Ya, saya ingin muncul lagi yang seperti itu, tapi sekarang dalam di modern aneh juga seni tradisi itu dibatasi. Kadang-kadang takut mengganggu apa yang sedang sholat dan sebagainya. Kalau dulu kan tidak berhasil itu mengalir aja, tidak di harus begini harus begitu. Nah saya justru ingin kembali lagi seperti dulu. Dan saya beberapa kali sering mengadvokasi pada masyarakat di situ itu, karena Bring yang kemarin itu hanya ada satu-satunya di dalam sini. Yeah. So yeah, process is basically really important. Okay, so regarding the Bring performance yesterday, he was actually trying to utilize Bring as a medium. And then he actually had performed the same performance, or performance 3 to 4 times. Well, he actually had hoped
for the Brimble performance to be similar to its original form, traditional form, where they perform Brimble like late night until morning, until they lose their voice. And then until Brimble can become transcendental, until the performance becoming transcendental. But it cannot happen due to time constraints and several other things. So yesterday, due to the time constraint, basically yesterday performance was only limited to advocating traditional art. So if you could see yesterday, there were the Brimble guys, but then there was several other aspects with the dancers, and then the kid came to also paint in the canvas with him, and then at the very end of the performance, Batisna interviewed the mothers over there on their impressions about Brimble, and then until he found out that there was this mother during her childhood, he wanted to see the Brimble performance, but her parents didn't let her. Until yesterday was her first time of seeing Brimble, although in daytime and not a really traditional Brimble performance. Because basically the Brimble performance that we saw yesterday actually only the prologue, like only the beginning of like the whole Brimble performance. So you can imagine how long it could take for the Brimble performance from the prologue into like the main act and to like the closing bit. And then he also thinks in modern day traditional art is limited by many things. There are many constraints to preserving traditional arts, such as really silly like sleeping time. In the old days, there were no scenario of when people go to bed, right? So, yeah, he basically just tried to bring back Brimble to its own people, because the Brimble that we saw yesterday was the only remaining Brimble in that region. So although it cannot be performed very traditionally, like in the old days, at least he can try to advocate Brimble and to bring it back to the people. So then so for this case, Brimble, the Brimble one, it was to kind of spread the traditional art to try to preserve it. But there are also other cases where, like the one that I mentioned with Rick, semi-Rick performance, that one, it seems to be more of a political issue that he's trying to protest. But he used the Rick, which is also the Sudanese traditional performance, right? So there are different. He uses it for different situations. Pakistan did mention before that he uses it because the everyday people can't understand this tradition. This traditional art used in that way also. Yeah. Okay, so basically how he utilized traditional art for multiple Reasons. reasons. What I'm trying to say is that in the Brimble case, he used it for preserving the art, the old Advocating advocating traditional art. traditional art. But he has also used it as a form of protest on political issues. So whether that is also a part of it. Whether using it for other purposes. Nah, berarti melihat beberapa penampilan Pakistan sebelumnya juga dengan performa tradisional, benar nggak untuk mengatakan Pakistan itu kayak menggunakan
rasa Pak Tisna itu kolaborasi dengan seniman reak untuk protes tentang politik di Indonesia gitu? Iya, sebetulnya ada strategi budaya dari saya tuh ketika saya mengambil kayak Berindo, seniman-seniman kayak Belaspi dan antara lain yang ketika mereka diajak saya misalnya ke luar negeri atau ketika saya tampilkan dalam acara bienal atau ketika diajak ke Jakarta, pusat kota. Nah, seni-seni tradisi di Indonesia itu memang seperti reang, seperti Berindo, itu perhatiannya pemerintah itu kurang bagus untuk memfasilitasi, untuk menjadikan mereka itu bagian dari proses perubahan dari sebuah pentingnya sosial politik di Indonesia ya. Sehingga tidak menjadi aset penting yang harus dipelihara. Nah, jadi ketika saya ajak seniman-seniman itu akan beririsan dengan dengan pemerintah setempat. Misalnya di Ciamis, ketika Belaspi saya ajak ke Australia, jadi pemerintah Ciamis itu belum pernah memfasilitasi satu kali pun untuk bukan hanya ke luar negeri, ke Jakarta misalnya. Jadi si Belaspi-nya sendiri bicara ke saya, terima kasih Pak Tisna sudah membawa saya ke Ciamis. Jadi sekarang tuh ada dampaknya pemerintah itu karena mereka sudah diajak ke sana. Dampak ini ya, dampak perhatiannya ya, perhatian, fasilitas. Juga misalkan ketika Berindo saya ajak ke Jakarta, sering saya tampilkan, itu impactnya pada pemerintah lokal daerah setempat itu dan pemerintah yang mestinya memfasilitasi. Jadi oh iya, kita tuh punya kekayaan tidak hanya berupa kata-kata ekonomi, ladang, tanah dan sebagainya, tapi punya ini, punya spirit tradisi yang sudah puluhan tahun hidup. Itu harus meskipun saya tidak ngomong ya secara politis, secara tidak ngomong ke pemerintah ini pelihara, enggak, tapi mereka namanya ada hubungan dan sering lapor ke saya, terima kasih saya udah ini, jadi ada hubungan dan biasanya sih kalau berikutnya jadi mereka akan difasilitasi tempat atau apa dan sebagainya, terlepas dari besar kecilnya. Jadi ada ini, ada penghargaan pemerintah setempat. Itu salah satunya, salah satu impactnya. Yang lainnya mungkin si seniman-seniman tradisi seperti juga saya belajar dari tradisi, mereka juga belajar, saya sering pelajari seniman kontemporer dengan seni. Dan yang menarik dari seniman tradisi seperti Berindo atau reak, karena berhubungan dengan sensitivitas agama yang hubungannya dengan radikal gitu ya, satu mazhab yang berbeda. Nah, itu tuh saya sering meminta pendapat untuk bagaimana supaya mereka itu bisa bebas ngomong, bisa bebas berekspresi. Nah, jadi sebetulnya dampaknya ada. Oke. Tapi kalau keputusan Pak Tisna untuk kolaborasi sama seniman budaya untuk tradisi untuk misalnya bikin performance yang katakanlah bentuk protes kepada pemerintah, itu pertimbangannya kayak gimana gitu? Kalau saya sebetulnya diskusi kalau akan mengatakan protes kepada pemerintah, saya sering di awalnya secara konseptual dibicarakan dulu. Jadi jangan sampai mereka itu dieksploitasi ya oleh seniman kontemporer, oleh saya pribadi. Padahal mereka mungkin kalau saya diajak protes terhadap itu, mungkin mereka akan dicap nanti kelompok itu tuh kritis, sehingga pemerintah tidak akan mengurus lagi. Nah, makanya si kelompok yang
manusia. Jadi dibicarakan dulu, tidak spontan, no. Dengan seniman tradisi harus dari awal dibicarakan. So, yeah, collaboration with traditional artists is basically is a cultural strategy for him. So, yeah, he said that these traditional artists, they lack attention from their own as much as they should have been. They're not seen as asset. So when they take these artists abroad, it will show, it can reveal like a juxtaposition with how contemporary artists values traditional artists more than the government, who should have more efforts in preserving their own culture, taking care of their own artists, right? So, yeah, he's trying to preserve these traditional arts, and then the traditional artists also, a lot of them, they say thank you to him, because after he takes them abroad, the government then realized that, okay, turns out our traditional arts finally can be seen as an asset. And then later, the government finally start to fund them and give them incentives, the traditional artists. But specifically, if we're talking about Artisna collaborating with traditional artists for more of like critical and like aesthetic, no, for like critical and like political. political performances, he will bring them to discuss first, because they need to talk about the potential adverse effects from the performances. Because the traditional artists, they are more Vulnerable. yeah, they are more vulnerable to labels. Like you can think like maybe the government will label them as like against the government, or these artists they're like bad. So yeah, every collaborations with traditional artists will start with a discussion first, and then they talk about the theme that they want to protest, and then it cannot be really spontaneous. It has to be planned out, considering their position. Thank you so much for answering that. I guess the other thing I wanted to also ask is whether he uses it also because it was a huge part of his childhood. The traditional art. Yeah. Nah, selain dari intensi, dari maksud Om Tisna untuk kolaborasi dengan seniman tradisional, Om Tisna itu kepikiran untuk kolaborasi dengan seniman tradisional itu apakah karena punya memori masa kecil juga dengan tradisi budaya lokal misalnya? Iya, menurut saya itu sangat kuat memori dari tradisi waktu kecil. Karena lingkungan saya tuh waktu saya kecil beragam. Di sana tuh ada wayang, yang pimpinan Asep Sugandi, ya, dia dalang suami istri dengan istrinya CDD, terus ada Bringbrung yang kemarin, yang itu tuh sebetulnya anak-anaknya ya, yang dulu itu waktu saya kecil bapak-bapaknya. Terus juga dari sana tuh ada tradisi pencak silat Asep Abu Ahmad ya, yang sangat intensif itu waktu zaman dulu. Terus juga ada seni-seni tradisi yang tidak mainstream, jadi yang bentuknya itu bukan untuk pertunjukan, tapi tradisi lokal setempat yang jadi permainan kayak serodok taplok, bancakan, bebentengan, sepdur, banyak aja. Kenapa begitu? Karena waktu kecil saya itu ada kebun, ada sawah, ada alam, ada masjid yang jadi tempat ngumpul warga, ada ruang terbuka, kalau ada apa-apa di sini itu tempat bermain. Nah, hal semacam itu tuh membentuk saya jadi
sekarang jadi seniman seperti ini itu karena punya background yang indah, yang kecil. Jadi ketika saya selalu menampilkan seni-seni tradisi, meskipun tradisinya misalnya beda dari Ciamis, bukan dari lokal setempat, karena memori itu jadi penting sekali untuk generasi sekarang, anak-anak muda atau anak kecil dan sebagainya, membuka ruang-ruang. Kalau sekarang udah ada ruang-ruang yang di ruang sempit, bagaimana kita, makanya saya membuat Cigonewa atau mau bak ini atau nanti di Ciamis gitu ya, untuk anak-anak, untuk warga masyarakat, karena memori itu tuh penting. Jadi memori yang indah itu tuh penting. Kalau kita punya memori yang bagus, masa lalu yang bagus, dengan lingkungan, dengan seni tradisi, dengan agama, terus itu akan terlatih terus. Latihan itu tuh penting. Karena saya dilatih sejak kecil, latihan silat, latihan bring-bring melihat, latihan besoknya melihat wayang, besoknya lagi melihat tradisi, terus kesehariannya melihat sungai yang bersih, melihat burung segala macam yang hidup di situ, pohon-pohon, tempat main. Nah itu tuh training, latihan untuk tetap sampai sekarang tuh jadi legasi yang bagus ya buat seniman tuh. Nah ini tuh harus jadi apa? Karena bukan di tempat saya aja, di seluruh tempat-tempat di Indonesia itu seperti itu. Itu saya kan perlihatkan bagaimana di Cigonewa juga jadi seperti itu. Nah yang seperti itu hilang ya, tergerus oleh proses perubahan, sehingga kita itu anak-anak tuh bengong, ini apa gitu tradisi sekarang kan anak-anak lebih banyak ini apa gitu. Kemarin ketika menggambar baru sebentar aja dia udah langsung karena HP dia bingung, dia kayak ini. Bukan saya menolak pada perubahan teknologi yang sekarang, tapi ini ada sesuatu yang berubah, yang sisi spiritual itu, sisi ruh, jiwa, gestur segala macam, teknis, skill, training sebagai manusia itu tergerus oleh itu. Nah makanya saya mengambil posisi ruang-ruang yang di Babakan Siliwangi, bioskop dia, Cigonewa, terus kemarin stasiun di situ, terus ini sebagai tempat kontemplasi untuk strategi budaya dari ruang itu. Nah itu tuh penting supaya kita tidak, anak terutama generasi berikutnya, tidak apa itu, tidak hanya menerima begitu saja pada proses perubahan zaman gitu. Tapi kita punya strategi. Mungkin sekarang belum dapat diterima karena pemimpinnya masih korup, pemimpinnya masih belum care. Saya yakin nanti ketika ada energi yang sama pasti terjadi perubahan, gitu. Dan prosesnya bertahap asal terus saja, terus sabar dan punya energi yang saling berbagi. Dan saya banyak belajar hal-hal baik ketika saya studi di Jerman, ketika saya residensi di beberapa negara, ketika saya diundang ke NMS Museum Singapura, ada care ya terhadap Cigonewa seperti membuat buku. Kan belum pernah saya Cigonewa diajak ke museum. Siapa yang mau memambilkan Cigonewa dengan sampah-sampahnya dan bikin buku? Hanya negara-negara atau orang yang punya respect seperti Singapura atau yang mau menampilkan. Nah saya banyak belajar dari situ. Nah semestinya saya tidak mau menyalahkan terus jadi terus-terusan marah pada pemerintah. Udahlah memang seperti itu. Sekarang udah yang ada aja, kita punya ini, punya ruang-ruang itu, dan itu bertahap kerjasama dan hubungan memperbaiki yang sudah ada untuk kemajuan ke depannya. Move on. Oke. Itu strategi. Oke. Mungkin bentuk seninya seperti spontan saja, tapi
dari Naruto. Okay, so basically according to him, his cultural strategy is highly related to his vision of beautiful memories during his own childhood. So childhood memory plays a big role for him. During his childhood, he saw puppetry, wayang, ring drum that was still led by the grandparents of the current leader. He saw pencak silat and many other anti-mainstream traditional arts like bancakan, bebentengan, sadur. And why all of those things existed was because during his childhood there were plenty open lands, open spaces for people to commune. And therefore he thinks his childhood plays a big role as the beautiful background. And that's why he created Chidong Dewa, because he had a beautiful memory of that place. And that is very important. And then he said that if we have good memories, he said that having a good memories of a good relationship with religion, environment, and tradition, it will train our subconscious to progress as a better human. And then he also thinks that it is not only his case, but every place in Indonesia also facing the same case. And then another thing is that children nowadays, they are more inclined to technological developments. So, like yesterday, you can see during the performance, the child only draw for like few minutes and then go back to their phones immediately. So, which make him think that the human soul and spiritual is being like degraded, like it lessened over time. Therefore is why he built spaces like Brazil, the Babakan Silvangi Forest, and then the Dioscopian, and then to maintain this place as a place for concentration, because he thinks it is important so that the next generation is not just accepting blindly modern developments. Yeah, maybe for nowadays, it's still really hard to think of the ideal community, because the government is also still not supportive of the ideal thought of an ideal community, because they are still so corrupt. But he thinks that one day, there will be the equilibrium to create a good society. And then another thing is that he also studied many things when in Germany during his residencies in multiple countries, and then collaborations with Singapore also. His exhibition in Singapore 10 years ago. He thinks other countries, especially Singapore and the US, he gave a really good attention to Chidong Dewa. Like, he did not expect Chidong Dewa, full of garbage, to finally have a place of love, to have a space to exhibit its vulnerabilities of love. And it's really amazing how other countries can find its way to embrace these underdevelopments in Chidong Dewa. So many of these things, his childhood and his memories in countries like Indonesia, shape his mind and make him more optimistic about the future. Thank you so much. That really gave me a lot of insight into his art practice. Actually, now I think I'm going to move on to the Chidong Dewa art. If he needs a break, does he need a break? Jadi kita sekarang mau masuk ke pertanyaan tentang Chidong Dewa.